नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ब्रेसारा दीस पेडणे गोवा मायल्स एंड थंयच्या टॅक्सी ऑपरेटरां मदीं तोंडाक तोंड जालें आनी तांणी एकामेकाच्या आंगार लेगीत हात घालो। गोवा मायल्सान टॅक्सीच्या ऑपरेटरांक सुमार 50 टोकी फारीक करूंक सांगला त्या विशया वेल्यान ही झगडी सुरू जाली। ही झगडी शेवटी पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराच्या दारार पावली आनी ताणेंच तांकां तोंड केलें। सगल्यांक एक सारकें मोल वो रेत साचूंक जाय अशें ताणें सांगलें। हो देव हा पळय भारतान सारको स्ट्रीक आसा केन्ना आमच्या बरोबर ह्यो पांया पडपाक तेका सर आमकां अनुभव आहा त्या देवाचो तो सगळे पळयता थंय बरो संडे फाल्यां तुमी ये आमी कितें ते पळोवया कितें अन्याय जालो जाल्यार तो आमच्या सर आमी रेडी आसा आनी आमी ते डायरेक्ट आमच्या आमदाराकूय दिताले आनी त्यांच्या जे जे डिपार्टमेंटान हे जॉब करता त्यांच्या डिपार्टमेंटान आमी इन्वर्ट करतली ते लेटरां सगळी आनी आमी पळयताले की आमचो सरकार तेंचेर कितें स्ट्रीक एक्शन घेता ती। आतां हो मनीस आहा तेका आयच्या आयज तो सस्पेंड जावपा जाय नाल्यार टर्मिनेट जावपा जाय। जो कितें गव्हर्नमेंटाचो कायदो आहा तेतून तेचेर कंपल्सरी एक्शन घेवपा जाय। तो गव्हर्नमेंट सर्वंट विथ युनिफॉर्म तो एज अ गोवा मायल्साक रिप्रेझेंट करता भितून। बट आमदार इतले फ्युरियस कित्याक जाले कितें जालें आमदाराक इतले राग कित्याक आयलो? आमदाराक राग येवपाचो कारण ना, आमदारान सगळ्यांचे भवितव्य चिंतलेले आहा। आमदारान कितें केलें तेकाय दिसले खंय तरी लोकल्सांक त्रास जाता सो तेणी सांगले आपले जे लोकल आहा जे लोना काढून गाडये घेतलेली आहा तेंचे पोट भरना थंय आनी हे गोवा मायल्स आहा ते हाफ रेटीन वयता सो ऑब्वियसली तेका राग येतलोच न्हू। खंय तरी तेचे आहा कार्यकर्ते आहा आमी तेका वावरता तेंचे भुरग्यांचे पोट भरना जाल्यार तेका वायट दिसतलेच न्हू। आयज ते भाडी व्हरता बट तेय गोंयकारूच आनी तेय गोंयकार अशें ना थंय मोस्टली आहा ते भायले आहा गोंयकार आहा ते पळय हांगा रावले सगळे थोडे म्हणटाले आमचे म्हणणें कितें अरे हे कितल्या रेटीक भाडी चलयता गाडी 700 रुपया 800 रुपया हे यांच्यानी सगळी वाट लायल्या धंद्याची। हे जर स्ट्रीक रावता दामून धरता गोवा मायल्सा कडेन पेडणेकारूच ते आमकां खबर आहा पेडणेकार आमी पेडणेकारांक सपोर्ट करता। आमचो डिमांड कितें आहा सगळ्यांचो इक्वल रेट करा वयर म्हण 1000 रुपयांक हे भाडे घेता कलंगूट वचपाक आनी हे 700 रुपयाचेर पोट भरता। आज थंय वचून आमी तांकां हातीक धरून भायर काडूंक शकना। आज जो विशय आहा आमी जे उलयतात पळय आज गोवा मायल्साक जे भुरगे चलयतात आमचे पेडणेकारूय आसात पूण जेन्ना सुरवातीक गोवा मायल्स जाल्ले तांकां रिटर्न भाडी मेळटाले नाल्यार रिटर्न जर भाडें ताका मेळोंक ना जाल्यार तांकां 300 रुपया दिताले। आज जेन्ना गाडयो वाडल्या तेन्ना तेंचे 300 रुपया कमी जाले। आमी तांकां तेच सांगता गोवा मायल्साक आमी कितें सांगलेले की तुमची रेट वाडया जर गव्हर्नमेंट तुमकां सपोर्ट करता जाल्यार तुमची रेट वाडया। ज्या भुरग्यांक तुमी 700 रुपया दिता तेचे 400 रुपया पेट्रोलाक वयता 3 रुपयाचा पर किलोमीटर जर मेंटेनन्स काढले जाल्यार 180 रुपया वयता। हे सगळे जर काढले ताका 150 रुपया त्या गोवा मायल्साक जर चलयता गाडी पळय ताका 200 ते 200 रुपया उरना आनी हे त्या भुरग्यांक लागून आमी आवाज करीत आहा की जर गोवा मायल्सान जर रेट वाडयली सगळ्या काउंटराची रेट वाडटली। हो जेन्ना स्टार्टींग एअरपोर्ट जाल्लो पळय तेन्ना हेजेर आमचे टॅक्सीवाल्यांचे जे आमचे भाव आयज तेंच्यांनी गाडयो काडल्या आपल्या स्वताच्या पांयाचेर आनी उबे रावन आपली फॅमिली जगयतले म्हणून आयज तेंच्यांनी ह्यो गाडयो काडल्या पळय ते लोनार काडलेले आसा सगळ्यांनी। कित्याक काडल्या आपल्या स्वताच्या गांवांत खंय तरी एक प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मोपा म्हणून तेंच्यांनी हांवें कितें चिंतलेलें कितें हो मोपाचे पळय सगळे पळय ड्रायव्हर आसात आमच्या गाडयो जाय पडटल्यो पळय त्यो आमच्यो पेडणेचेर घेवच्यो म्हणून असो हो पयली एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो। आयज ह्यो GMR कडेन जे आयज तेंकां हे सफर जातात पळय तेका लागून हे सफर जातात। आयज जे सफर जावंक पावचे नासले जेन्ना आयज हो एग्रीमेंट केल्लो जे आयज आमचे लोकलांक इतले जॉब मेळचे आयज आमचे जे पळय आयज गांवचे आमचे भाव तेंच्यो टॅक्सी लागच्यो अशें सगळे हो एग्रीमेंट पयलीं जावंक जाल्लो। आयज GMRन जे पळय आमचो पेडणेकारांचो फायदो घेतलेलो आहा आनी तशेंच आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हो हे चलता कित्याक गोवा मायल्स हे एक्चुली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते कावंटर घेवचो ना एक्चुली तांकां तशें आसना कावंटर ते एप आहा एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हें करचें बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे। तेंच्यांनी आयज तांकां कावंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा रे हांगासर आनी ते कावंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यांत लोवस्ट रेट आहा तेका लागून ह्यो बाकीचे आमकां ते सफर जातात तेका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो। आयज ताज्याचे कावंटर आहा ताज्याचेर हांगासर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा हांकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दी हे कोणाची पोटां भरूंक येयले आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ले आहा
जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक, हे स्वता हे आपले पोटा भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड टीव्ही. कर्नाटकांत काँग्रेस पक्षाचो सरकार आसा आनी हो सरकार काणकुंबी माद्देचें उदक ओडूंक सोदता अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटो फेर्नांदीसान सांगून माड्डेया विशीं स्पश्ट केलें. माड्डे ही पिळगी आसा देखून तिचे विशीं कसलीच तोडजोड वो कॉम्प्रमायज मांडून घेवचे नात. थंयसर काँग्रेस पक्षाचो सरकार आसा जाल्यारूय कसलीच पर्वा ना. काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां आमच्या अधिकारा खातीर झुजात म्हूण सांगलां अशें ताणें फुडें सांगलें. आर स्टँड इज व्हेरी, हांव एक MP न्ही, गोंयकार म्हूण उलयतां. म्हादय आमी कॉम्प्रमायज जावपाक उपकारना. हें म्हादय तुका आनी म्हाका न्ही, हें म्हादय आमच्या भुरग्यांक, फुडले पिळगेक. इट इज फॉर लायफ लाँग, इटर्निटी. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस रिवर एंड कीप. आमची आवय म्हणटा, आमची आवय जाल्यार वी एट नो कॉस्ट शूड वी कॉम्प्रमायज. कर्नाटकाक काँग्रेसाचो सरकार आसा, डजंट मॅटर. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आर इंट्रस्ट. Even our leadership in Congress last time had told, you have to fight for your rights. So that itself was good enough signal that there is no compromise on Madhe. And I want to tell the Chief Minister, there may be pressure on you because थंय 28 सिटी आसा, आमचे दोनूच आसात. बट जे पळय गोंयचेर कोण हात घालता न्ही, हिंदीन आसा बुरी नजर, तो पळय ढालता, इज फिनिश्ड. एग्जाम्पल दितो, हो तकलेन धरपाचें. गोंयचे आमचे एसेट्स आसा, आमचे दायज आसा, आमचे न्हंयो, शेतां, भाटां, दोंगर कोण कॉम्प्रमायज करीत कामार जातले, नश्ट जावन वतले. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. गांवांतल्या निमण्या भुरग्यांक पर्यंत उदरगतीचो फायदो जावंक जाय अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटो फेर्नांदीसान सांगलें. ताणें शिक्षणाचेर, उदकाचेर, पर्यावरणाचेर आनी वैजकी सोंपेपणाचेर भर दिवंक उलो मारलो. काल्लाच्या शिंप्यांक सारको रस्तो ना. 85 वर्सां पिरायेची भागीराथी जिका तिचे पेन्शन मेळना आनी भलायकेच्या मुळाव्या केंद्रांनी आनी भलायकेच्या मुखेल केंद्रांनी सोंपेपणान नात देखून लोक वैजकी जतनाय खातीर दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावतात. ह्या तिनूय विशयांचेर हेराल्डान उजवाड घाललो. तेच विशया वेल्यान फेर्नांदीस बोध दिवन उलयलो. मनी इज यूज. आमी पयर एक रिपोर्ट आयिल्लो आसा इन वन रिमोट एले कार्ला सांग्यार. लोकांक खबर पासून ना ही विलेज आशिल्ली म्हूण. ती एक 82 year old लेडी स्टेईंग विथ हर हजबंड. तांकां ते 1,500 रुपया बेनिफीट मेवता फॉर हाऊस वायफ. तिका तो कलेक्ट करपाक जायना कित्याक देर इज नो कनेक्टिविटी. रस्तो ना बँकान. तिका बँकान व्हरपाक कोण ना. 1.5 वर्स जाले खंय तेणें पयशे कलेक्ट करूंक ना. सो आय स्पोक टू देम, can't we use this money for building a road? It will not only benefit her, it will benefit the whole village. There is another village जे प्रचार करताना पयले एक फॅमिलीक विचारले भुरगीं कितें करता. तांकां घरां आसा ना शिकपाक. म्हणपाक लागले बस येना हांगा, वी कॅनॉट सेंड आवर चिल्ड्रन. दिस इज वेअर कनेक्टिविटी, रोड, बसीस, स्कूल बसीस. We are destroying the entire life of a child just because of raste. When we are boasting infrastructure, national highway, bridges, overbridge, अरे आमच्या लोकांक फायदा जावपाक जाय. विलेजीनी जे लोक रावतात तांच्या भुरग्यांक फायदा जावपाक जाय. दॅट इज द रियल डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट इज नॉट ऑफ ब्रिजीस आनी पावस येतकूच फ्लडिंग जाता ऑर दॅट स्मार्ट सिटी वेर यू कॅन डू बोटिंग. ना, डेव्हलपमेंट इज द लास्ट चाइल्ड शूड बेनिफीट. They should be given equal opportunity. जे श्रीमंताच्या लोकांच्या भुरग्यांक मेळटा तशें आमच्या गरिबाच्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळपाक. So what do you have asked them, DMF? Told them, let us sit, let us. Education is one where we have to see how we can use DMF. Drinking water, environment asa, medicine, that is medical facility. Ata, this is the only district hospital which is there in Madgaon. आमी म्हणटा मायनींग अफेक्टेड. सांवार्दे जावं, सांग्यार जावं, केपें जावं ऑर वेरेवर. तो पेशंटाक मडगांव वाडटा म्हणे अर्दे वाटेक तो बाबडो सोंपलो. सो देर आर दीस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, देर आर पब्लीक हेल्थ सेंटर्स. हाऊ कॅन वी अपग्रेड?
हाऊ कॅन वी इन्श्युअर दॅट त्या लोकांक लागींच फॅसिलिटी मेळता मेडिकल फॅसिलिटी पळय ती. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. सावड्डी स्वारी नदीचेर 280 कोटी रुपयाचो बांडारा तयार करपाचो प्रोजेक्ट सुचयला ताका मिराबाग सावड्डेर रावपी लोकांक विरोध उक्तायला. पंपा उदेशी बांदारांतल्यान उदक काडून पंचवाडी व्हरप आनी बोटीकारां खातीर बोटी सुरू करून करून ट्युरिझमांक आतभार लावप असो वॉटर रिसोर्सीस खात्याच्या ह्या प्रोजेक्टाचो हेतू आसा. थंयच्या पांचान त्या वाठारांत रावपी लोकांक त्या प्रोजेक्टा विशीं खबर सांगूंकूच ना देखून लोक चड करून विरोध करतात. ह्या प्रोजेक्टाचो परिणाम त्या आख्ख्या वाठाराचेर आनी मुंगोली सांगे पर्यंत जातलो आनी थंय मागीर बुट्टी येतली आनी घरां बुट्टोली म्हूण लोकांनी सांगलें. विसर्जनाक आसरो बांदला ताची लेगीत भिरांत आसतली म्हूण तांणी सांगलें. मिराबागा एक बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी आयकल्लो. हो प्रोजेक्ट 280 कोटीचो प्रोजेक्ट येता पूण आमकां कोणाक आमच्या गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेयनासतना हो हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आमकां बंधारो म्हणून सांगलो पूण तुमी इमॅजीन करपाक शकता की 280 कोटी म्हळ्यार हो केदो व्हडलो आसता तो. आतां आमी सगळे कडेन पळयता बंधार जाले आनी लोकांक गांव बुडटा तसो हो आमकां भिरांत दिसता की हो गांव आमचो मिराबाग हो असोच बुडटलो. जेन्ना आमी हांगा येयले कोण येयले बाकीचे आनी झाडां कट करपाक लागले सॉयल टेस्टिंग करपाक लागले पूण आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाक खबर ना एकट्याकूय खबर ना की हांगा कितें चल्लें तें. तो बंधारो तो खंयच्याय हेजो जावं सेंट्रलाचो जावं नाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो जावं हेजेर आमचो फुल्ली ऑपोज आसा आनी आमच्या मिराबागान हो बंधारो नाका. हो बंधारो जावप म्हणल्यार आमचो अख्खो गांव बुडून वचपाची शक्यता आसा आनी सगळीं आमची जी घरां पळय आसात न्ही सगळी बाउंड्रीचेरूच चड आसात आनी पोंच्यान आमचो गांव अशें उमळ भरून सामकें घसघशीत उदक येता. घरान सुद्दां लोकांची शेळ मारता आतां. पूण त्या डॅमाची जी पातळी उदकाची आहा न्हू ती सध्या न्हंयचे लेवलाचे आसा. तो डॅम तो वयर पर्यंत असो बांदलो 1 मिटर तो वयर पडलो तो संपूर्ण हे गांव बुडूंक शकता. कित्याक हेची गांवाचे जे नकाशा जो आसा ना तो यू टर्न आहा. आनी तो यू टर्न आसले कारणान एकट्यान लोकांक चड येना. त्यो सगळी सरावंडींग ताका नदी आसा आनी तर ताका वयर त्या बंधारा बांदलो तर शिवर 100% ह्या लोकांक हेतून त्रास जातले आनी लोकांक हें उदक गांव वयतलें हें तुका 100% येतलें. सरकार उदरगती खातीर कितलेशेच प्रोजेक्ट ते गोंयांत काडटा पूण हे जे प्रोजेक्ट जेन्ना खंयचे गांवांक व्हरता ते गांवकारांक हेजो कितें फायदो आसा कितें लुकसाण आसा हेजी जाणीव करून घेवपाची गरज आसता. पूण मिराबाग हे गांवांक आतां तुमी पळयतात हांगा WRDचो एक बंधारा प्रोजेक्ट जो आसा हो येवपाचो आसा आनी हेजी जी जाणीव आसा ती अजून पर्यंत जे मिराबागाक जे गांवांक लोक रावतात ते गांवचे लोकांक अजून पर्यंत हेजी कांयच म्हायती ना. सो तुमी पळोवंक शकतात हो तो जागा आसा ह्या जाग्यार जो WRDचो प्रोजेक्ट आसा हांगच्यान जे उदक आसा पंपिंग करून म्हैसाळ जे पंचवाडी डॅम आसा थंय व्हरपाचें आसा आनी तेच डॅम बांदले म्हणटकीर आतां पळयात ही एरिया आसा पुलाचे हे सायडीच्यान ती एरियेक खंय तरी टुरिझम करपाचोय बी प्लान आसा. हांगा बोटी हाडून खंय तरी टुरिझम करपाचोय प्लान आसा आनी होच मुद्दो जो आसा बंधारा नाका हे ग्रामसभेक उठयतले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. पोणचेतान काणकोण आनी पोणचेतान पात्रादेवी दोन रस्त्याची परिस्थिती पाड जालेली आसा. दोन रस्त्या फाटल्यान उंचल्या पावड्याचो भ्रष्टाचार आसा. बीजेपीचो सरकार जो भ्रष्टाचार करता केरीत भाशेन ट्युरिझमाच्या मोडार तो भ्रष्टाचार 40% वयर गेला असो गोंयच्या आम आदमी पक्षान आरोप केला. मुखेल मंत्र्याक भ्रष्टाचार मंत्री म्हणूंक जाय अशें AAPन म्हणलें. खुबशे कॉन्ट्रादोर आनी इव्हेंट मॅनेजर आसात ते गोंयान कामां हातान घेवंक सोदिनात अशें आम आदमी पक्षान फुडें म्हणलें. जनता पार्टीचें नवें नांव भारतीय करप्शन पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर म्हणच्या पेक्षा करप्शन मिनिस्टर म्हणून ताणें आपल्याक फुडें लावपाक जाय. म्हाका दिसता जेन्ना हांगाचो MLA काँग्रेस पक्षान निवडून येवन भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो ही हॅड सेड दॅट आय एम गोईंग टू जॉयन भारतीय जनता पार्टी फॉर प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी तो प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट आमी पळयता ह्या खड्ड्यांतल्यान म्हणून आमी हे पोस्टर आज जे केल्या ते भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन करप्शन करता ते दाखोवपाक केला. चीफ मिनिस्टरान PWD खातें जेन्ना निलेश काब्रालाक काडलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान PWD खातें आपल्या कडेन दवरलें. ते खातें म्हणटा पळय ते खात्याक आसा भितर आनी कितले खाता हो प्रॉब्लेम आज आमकां दिसपाक लागला. पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान तूं काणकोण पर्यंत वच पणजेच्यान तूं पत्रादेवी पर्यंत वच करप्शन इज देर ऑन एवरी रोड दॅट इज रायट नाव बींग कन्स्ट्रक्टेड ऑर हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. सो पणजेन जेन्ना ताणें बसी लॉन्च केल्यो तेन्ना आमी पळयल्लें की त्यो बसीस ताणें पणजे सिटी खातीर लॉन्च केल्ल्यो पूण गेलो खंयच्यान बस स्टँडा वयल्यान
सेक्रेटरिएटान पणजेन स्वता भितर सरपाची कापाजत ना. ही जी परिस्थिती हांगाच्या रस्त्यांची आसा तीच स्मार्ट सिटीची आसा. अशें गोंयभर अशें आसा. सो PWD खात्यान जो भ्रश्टाचार चल्ला, PWD खातें इज ऑल्सो जबाबदार फॉर काला अकादमीचो भ्रश्टाचार. सो ही जी भ्रश्ट करप्ट पार्टी जी आसा भारतीय जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर, when I say chief minister, when I say CM, करप्ट मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ दीस करप्शन. आनी हो आमचो सरळ सरळ आरोप आसा तांचे की हे करप्शन जे आसा ते बंद करतले जाल्यार लोकांनी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. म्हणून आज आमी हो प्रोटेस्ट सुरू केलो. अशेंच आमी गोंयभर लायतले. परत परत पिड्यार जावप, कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तरी जबाबदार धरपाक जाय. पूण जो पर्यंत चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट जायना, स्वताच जर तो ऑनेस्ट ना जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कित्याक ऑनेस्टी करतलो. आमकां आतां म्हायती मेळ्ळा की 20% जे आशिल्लें कमिशन ते 40% पर्यंत पावलां. एवरीथींग 40% इन एवरी मिनिस्टर. थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरान तर गोंयान काम करपाचें बंद केलें, इन्क्लुडींग इव्हेंट मॅनेजमेंट. आज जे सगळे खातीं आसा, सगळीं खातीं इन्क्लुडींग टुरिझम हॅज बिकम अ खातें ऑफ 40% कमिशन. दीस इज वॉट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रत्येक इव्हेंट मॅनेजराक भितर 40%नी आज हे चालू आसा. सो एवरी मिनिस्टर, बी इट बी PWD और वेर एवर यू टॉकिंग अबाउट, इट हॅज इन्क्रीज, द कमिशन हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 20 to 40%. प्लस ते करतले कशें? ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड टीव्ही. सागेच्या मुळाव्या भलायकेच्या केंद्रान टेक्निशियन आसात ताचो कोंत्रात परत दवरूंक ना देखून ह्या केंद्रांतल्या दुयेंतीक कुच्चोरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक्सरे काडूंक वतात. केपेचे मुळावे भलायकेच्या केंद्रान एक्सरे काडपी टेक्निशियनांचो कोंत्रात वाडयला. पूण फकत मंगळारा दीस आनी शेनवारा दीस काम करप आसता. उरलेल्या दिसांनी मुळावे भलायकेच्या केंद्रांतली वावुरपी कुडचोडेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वतात व तांकां खेरीत दिसाक आपयतात. मुळावे भलायकेचे दोनूय केंद्रांनी फूल टायम एक्सरे टेक्निशियन आसचो म्हूण लोकांन मागणी केल्या. सध्या आमी आसा केपें हेल्थ सेंटराच्या मुखार हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक आयले रिगार्डींग द इश्यू ऑफ द आमचे एक्सरे मशीन्स. लास्ट 3-4 म्हयने जाले ते बंद आसा. हाजे पयलीं आशिल्ले बंद आशिल्ले. सो हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक आयल्यार हेल्थ ऑफिसर मेळूना, खंय तरी काजूर ओपीडीन गेल्लो आसा. सो इंटरनल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अजून पर्यंत 3 म्हयने जाले हेल्थ ऑफिसर सांगता की एक्सरे मशीन बंद आशिल्ले ते चालू जावना. आनी आतां इंटरनल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे पार्ट रिपेर जाला पूण हांगा अजून कोणूय डिप्लॉय जावना. आनी त्या प्रमाणे हें की एक्सरे मशीन जे आसा ते 2 दीस टेक्निशियन अवेलेबल आसता हांगा. सो गव्हर्मेंटा कडेन एक आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की हे हेल्थ ऑफिसरा कडेन बी की आमचे एक्सरे मशीन जे आसा हांगा ते वीकभर दवरचे हांगा. कित्याक केन्ना कोणाक एक एमर्जन्सी जाता, ताका एक्सिडेंट जाता, सो ताका गाडयान घालून हांगाच्यान एक तर एक्सरे काडपाक सांग्यार नाल्यार सावड्ड्या व्हरचें पडटा. सावड्ड्या व्हरता म्हणून ते गाडयेन रोडार इतले स्पीड ब्रेकर आहा ताजो तो एग्रिवेट जावपाक शकता. तो फ्रॅक्चर जाल्लो आसता, हें जाल्लो आसता तो. आमचे कडेन आतां PSC केपेन एक्सरे मशीन फंक्शन जाला. ताजो मातसो डिले आशिल्ली बिकॉज त्या कंपनी ती ताजो पार्ट्स अनअवेलेबल आसले. पण फायनली आमी ताका ट्रेस करून तो पार्ट्स बसयलो आनी कंपनी सुद्दां येवन मागीर फायनल फंक्शनायज केलें. वो एकदा सध्या आमचे एक्सरे मशीन चालू आसा. दुसरो मुद्दो जो तुमी म्हटला जो PSC केपेन 2 दीस आमचे कडेन पोस्ट सँक्शन ना तो, पण आमचे कडेन डिप्लॉयड म्हणून कुडचोरे CHच्यान हांगा केपेन 2 दीस दितात येता तो आमचे कडेन, जे मंगळार आनी शेनवार. आता आमचे मेडिकल ऑफिसर ओपडी जे दिसाक जी 70-80 ओपडी असता प्लस कॅज्युअलिटी असता, हितून बेसिकली प्रायमरी केअर आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमी एक्सरेचो चडसो फायदो आमचे कडेन TB सस्पेक्ट जे असतात तांकां आमी एक्सरे आमी चडशे काडपाक वतात. एक आनी दुसरी म्हटल्यार एक इमर्जन्सी जर एक्सरे आसा ताका एक्सरे कन्फर्म करून मागीर फुडें रेफरल धाडपाचो एक तिचो प्रयत्न आसा. पण जेन्ना आमचे ओपडी डॉक्टर जेन्ना तांकां एक्सरे जाय सो दे स्क्रीन जेंचे बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन करतात, स्पुटम तपासतात, जे TB बी डायग्नोज करतात, स्पुटम तपासतात ते पर्यंत मागीर स्पुटम जर नेगेटिव्ह आयला आमी ताका दर पेशंट स्पुटम ताका आमी एक्सरे आनी ते दिसाक आमी जे दीस आतां आमी ती प्लॅन केल्ली आसा जे सगळे पेशंट इवन हेचर सब सेंट्रल लेवलार सुद्दां ते येवन त्या दिसाक आमचे कडेन मंगळार आनी शेनवाराक हेचे स्क्रिनींग करतात. सो मेडिकल ऑफिसर इन द ओपीडी आर ऑल्सो नोन. इन केस ऑफ इमर्जन्सी अदर देन जेन्ना येता आमचे कडेन जर एक पडून फ्रॅक्चर जालो तेन्ना हो प्रश्न येता की आमचे कडेन एक्सरे मशीन आसा पण एक टेक्निशियन आसना. त्या टायमार आमकां चडसो फ्रॅक्चर आशिल्ल्यान क्लिनिकली डायग्नोज करून तो आमी फुडें ताका मॅनेजमेंट ऑर्थोपेडिकचे ओपिनियन घेवपाक आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमी रिफर करतात. हांव आसा एक्सरे काडटा रुमाच्या भायर आनी रुमाक कोण आसा एक्सरे काडटा काय ना हें पळोवया आमी वचून भितर. पळोवया हो रूम आसा
एक्सरेचो आनी सद्याक दार लागना पावसाक जाम जाता भितर सगळो काळोख आसा भितर कोण ना एक्सरे काडून दार सामकें घट आसा. गव्हर्मेंट हेल्थ फॅसिलिटीचे सगळ्याचोच हक्क आसा आनी होच हक्क घेवपा खातीर लोकांक कितलीशींच वर्सां वाट पळोवपाक पडटा. तशेंच केपें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा ते एक्सरे मशिना खातीर कितलीशींच वाट पळोवन एक्सरे मशिनां येयलीं पूण टॅक्निशियनां लागून खंय तरी 3 म्हयने जाले ही जी मशिनां आसलेली ती बंद आसलेली. केप्यां सद्या तरी आयच्यान ही एक्सरे मशिनाचो जो टॅक्निशियन आसा तो येयल्लो आसा. आयच्यान ताका ऑर्डर मेळ्ळी आसा, कॉन्ट्रॅक्ट वाडयल्लो आसा पूण तो फक्त ट्युजडे आनी सॅटर्डे आसा. आनी पूण मोठो प्रश्न हांगा उबो रावता की बाकीच्या दिसांनी एक्सरे खंय काडटले. सांग्यार तर ही परिस्थिती एकदम बिकट आसा कारण सांग्यार एक्सरे मशीन आसा पूण थंय टॅक्निशियन ना. 3 म्हयने जाले. लोकांक एक्सरे काडटले जाल्यार सांग्यारसान कुडचड्यार येवपाक पडटा. तो जावं बारीक फ्रॅक्चर या मोठो फ्रॅक्चर या टीबीचे पेशंट आसूं तांकां सांग्यारसान कुडचड्यार हाडपाकूच पडटा. हांगाय बी तीच परिस्थिती आसलेली. आतां एचओ कडेन जेन्ना हांव उलयलें ते एचओन सांगलें की जेन्ना टॅक्निशियन नासलेलो मशिनी मोडलेलें तेणें तें स्वता जावन मशीन सारकें केलें आनी आतां ना जाल्यार तांकां हांगच्यान कुडचड्यार नाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पेशंटाक घेवन वचपाक पडटालें एम्बुलन्साक घालून एक्सरे काडपा खातीर. बाकीची फॅसिलिटी ना पूण खंय तरी तशीच एडजस्ट करून लोकांची जी सुविधा करतात. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोयच्या सरकारान फ्लोरियान वाझाक कोंकणीचो मातीर म्हूण कायद्यान पुरगोटूंक ग्लोबल कोंकणी फॉरमान मागणी केल्या. फ्लोरियानो वाझाचो मोन्युमेंट सारको करून थंय सोबाईचें वातावरण दिसता तसलो वावर करूंक सरकाराक उलो मारला. कोंकणीची रोमी लिपीक राजभास कायद्यान सरकारान जागो दिवचो म्हूण चोडवून सुरू केल्या ती फ्लोरियानो वाझाच्या मोन्युमेंटाशी तान फुडें व्हरूंक ग्लोबल कोंकणी फॉरमाच्या वांगड्यांनी कोंकणीच्या पयल्या मातीर आच्या पुतल्याची सोपूत घेतलो. जी आमकां जी कोंकणी रोमी लिपीन आहा भरपूर यूज जाता ते एक रेकॉग्निशन दिवचें आनी त्या सुवातेर आयज उबो आहा आनी कामील बाबूय हांगा उबो आहा आनी सगळ्यांक एक हांव आवाज दिता 2 वस्तू तेच्या बरोबर करच्यो. नंबर 1 हो फ्लोरियन वाझागेलो स्टॅच्यू लेट इट बी नोटिफाईड. हांगा हे म्युनिसिपालिटीन जावं पंचायतीन जावं एसेंब्लीन हो नोटिफाईड आसा ओ ना अशें म्हाका दिसता. हो नोटिफाय जावपाक जायो नंबर 1. आनी आमी मारतीर पळय म्हणटा ते मारतीर आमचे मदें मारतीर बट हे मारतीरपण आमकां रेकॉग्निशन जाय. हे मारतीरपण रेकॉग्निशन जावपाक एसेंब्लीनूय हे घालचें म्हणून हांव सगळे एमएलए कडेन विनंती करता. तसोच कामील बाबान हो घातलो बरें जालें. इट्स अ वंडरफूल आयडिया बट वॉट अबाउट सो मेनी इयर्स ताका नोटिफिकेशन ताका एक दर्जो दिवचो आनी तेजे बरोबर आमची रोमी लिपीकूय दर्जो मेळचो होच म्हजो रिक्वेस्ट आसा. आतां हांव एकूच म्हणूंक सोदतां आतांच स्पिकरान सांगला तो स्टॅच्यू 2 जाणांनी कोणें दुखोल्लो. इतके आतां स्टॅच्यू मेन रोडार घालीत आहा. लॉ सगल्यांक लागता हो काडूंक जावो सगळे आहा तेय काडचे आनी उपकार करून मागता तुमचेशीन हांव येयला एकाच रिजनाक लागून फ्लोरियन वास 7 मार्टर्स आमी कोत्ता. होच स्टॅच्यू पळय आहा ते ब्युटिफिकेशन करपाक हांवूय फंड्स रेज कोत्ता आनी कोण बरो इंजिनियर हाडून उपकार करून मागता हो बोर्ड मातसो सकाळ देंवयचो आनी तो स्टॅच्यू बरो प्रॉमिनंटली घालून ताका ब्युटिफाय करचो. काला अकॅडमी विशीं उचल्या कोर्टाच्या रिटायर जालेल्या जुईचा काल चौकशी करून व्हाईट पेपर दिवचो म्हूण काला राखण मांडान मागणी केल्या. काला अकॅडमी नोसरपाचो वावर आतां घेवचे पयलीं कलाकारांक कांयच सांगूंक ना न्हय म्हणून कांयच विचारूंक ना आनी आतां काला अकॅडमीचो जो वावर केला तो कशा कशोय केला आनी उण्या दर्ज्याचो आसा अशें तांणी सांगलें. काला अकॅडमीन माचयेर नाटक वो तियात्र दाखोवंक सगल्या सवलतीची गरज आसा ती वायट डोशेर आसा. 1996 टावन काला अकॅडमीक मार बसला अशें तांणी सांगलें. We have asked for a white paper on this.
What is a white paper? Yesterday, leader of opposition asked a judicial inquiry. We also have to say the same thing, that a white paper by appointing a committee headed by a retired High Court judge. You are asking for it. Yeah, we already asked about it. We already asked about it. A white paper. आणि एक चार्ज करूया फाउंडेशनान जे सांगलें 1996 नीट डॅमेज सुरू जाल्या मागीर 2004 इफिवेडर जाली ताजे नंतर आतां ताज्या फुडली गजाल जाल्ली आसा हे सगळी गजाली जावपाक जाय. So if I were asked, I would tell them that there has to be battles at 2 feet or 6 feet, so many battles. Then if I am going to use the front of the stage, then I need lights in front of them. Now if you go there, let's check the battles and check the lighting. I can't do it. I won't be able to do justice to the lighting. Question answer. The monitor wires are very short. When I say monitor wires are very short, then we perform करता आपका monitors आहे. First of all, the quantity is less. When we did a performance on Kanikam, they gave us only 2. In spite of insisting saying that Baba आवाज देना ना इतलेच हा. Today when we saw that 4, we asked them for 4. And because they तुमच्यानी काढून आणले म्हणजे दोन आणले. It was wrong somewhere, I think so. Then because we insisted show us 4, then they brought 4. आणि त्यांना connect केला via इतलेच हा to the monitor. Now when I want to use the whole stage of Kala Academy, whole stage म्हटल्यार जे मॉनिटरचे गॅप हा ते बंद करून यूज करपाचा जाल्यार मॉनिटर्स जे हा मध्ये आसा. So how will a performer walk through, jump over the monitors and do their running? It happened to us for our show. काढलेले तो टेंडर त्यांना सारखा ना कित्याक टेंडर त्यांनी काढताना खंयच्याच कलाकाराक त्यांनी विचारलं आणि नाट्य कलाकाराक त्यांनी विचारूंकच ना. नाट्य कलाकाराक त्यांनी विचारलेले जाल्यार हो रिक्वायरमेंट त्यांचो केन्नाच जावपाचो ना. हो रिक्वायरमेंट जावपाचोच ना. रिक्वायरमेंटूच सारको ना. पूण रिक्वायरमेंट सारको ना ती एक गजाल जाली. मागीर लायला हाडला कितें तें हें. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. पारपोट सुड्यांनी लोकांक गास मारपाच्यो घडण्यो वाडत वेतात देखून कोलवा वेळेर लागू जावपी खात्यान पारपोट सुण्यांक कापास करप सुरू केला. पयल्या दिसा 9 सुण्यांक कापास केली. पारपोट सुण्यांचो आंकडो उणो करूंक पारपोट सुण्यांक कापास करपाची कार्यावळ बाणावलेच्या मतदारसंघात चालूच उरतली. बाणावलेच्या मतदारसंघात सुण्यांक कापास करपाचे केंद्र आसचें म्हूण सुचयलां. आज आमी कोलवासून हो जो प्रोसिजर आहा जे एग्रेसिव्ह सुण्या तांकां आयडेंटिफाय करपाचो आनी स्ट्रे डॉग्सां आयडेंटिफाय करून तांकां मडगांव एक शेल्टरां व्हरून ते स्टेरिलायज करून 2-3 दीस तांकां कुयदाद घेवन परत आहा ते जाग्यार सोडपाचो हो कॅम्प कमेस केला. हुस्को सगल्यांकू जाता आनी हो हुस्को म्हाका चड आहा कित्याक आतां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन डॉग बायट चड जाले. ऑल्दो स्ट्रे डॉग्स आर एवरीवेर. सो आय थिंक एक 15 दीस पयलीं मिटींग घेयल्ली त्याच्या फाटल्यान जायते जाणांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय म्हणून हुस्को दाखयलो आनी फायनली टुडे आज मिशन रेबीज आनी वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस हेंकां सगळ्यां बराबर घेवन टीम वर्क करून ते म्हाजे मुखार चल्ले. सो आय थिंक टुडे दे हॅव ऑलरेडी कॉट अराउंड 9 डॉग्स. सकाळी एक 8 कमेस केल्ले प्रोसेस. एक 9 सुण्या ऑलरेडी धरून व्हरपाक हें केलो. आज उलय तो दीस थोडी वर उलय ती हें काम कमेस करतले आनी मागीर नेक्स्ट थर्सडे पतोन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतले करून आमी आतां सद्या हांगा बिचा वयल्या सुण्यांक धरून स्टरलायझेशन कॅम्प सुरू केला विथ सस गायडन्स ऑल्सो की एवरी वीक आमी थर्सडे येतले हांगा आनी बिचार जे स्ट्रे डॉग्स आसात ऑर कम्युनिटी डॉग्स यू कॅन से इन अ बेटर वे तांकां आमी व्हरून तपास करून हांगा परत हाडून सोडटले सो दॅट नंबर ऑफ डॉग्स कमी जावचे बिची एरियाचेर. ते पयलीं इनिशिएटीव आमी आतां सद्या घेतलां. सो होपफुली इन द फ्युचर आमी कॅम्पूय सेट करतले कपल ऑफ विक्साक लागून ज्या जाग्यार खुबशे कुत्र्यांक आनी धरून आमी स्टरलायझेशन प्रोसेस मुखार व्हरतले. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.